सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बलात्कार, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी से लेकर माफिया हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे आम लोग काफी त्रस्त है, लेकिन प्रशासन खामोश है। परंतु इस बार दार्जिलिंग जिला सीपीआईएम ने इस स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया है। बता दें कि जिला सचिव समन पाठक ने शुक्रवार को पार्टी के जिला कार्यालय अनिल विश्वास भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी है। पार्टी का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से शहर के विभिन्न इलाकों में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं होने के बावजूद प्रशासन की भूमिका निराशाजनक है। कमिश्नर से बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि सीपीआईएम का दावा है कि कहीं न कहीं इन अपराधों में सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ है और इसी वजह से उनका मानना है कि बदमाशों को अवैध गतिविधियों के लिए हिम्मत मिल रही है। ऐसे में दार्जिलिंग जिला सीपीआईएम ने पुलिस प्रशासन की विफलता और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वे अगले महीने एक मास व्यापी कई तरह के विरोध कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इनमें से एक 4 जुलाई को एक बड़ा विरोध कार्यक्रम है, जिसमें जिले के अलग अलग इलाकों से सीपीआईएम कार्यकर्ता और समर्थक हिस्सा लेंगे। वहीं पूरे महीने अलग अलग इलाकों में छोटे बड़े आंदोलनों की तैयारी की जा रही है। बता दें कि सीपीआईएम के इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का यह हल्ला बोल सत्ताधारी पार्टी पर नया दबाव बना सकता है। এই অঞ্চলে এমপি আছে, তারা তো আর কোনো কিছুই করছে না, তারা হচ্ছে শুধু একটা মনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু এটা কোনো সুরা হচ্ছে না, তাতে শহরের মানুষরা পাচ্ছে না, মানুষ অশান্তি ভুগছে। এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা বামসাই আমরা দেখবেন যেটা হচ্ছে 2 তারিখ একটা ধর্ম একটা বন্ধকে সামনে রেখে একটা সাম্প্রদায়িক দল বন্ধ ডাকলো। সে সময়টা দেখলাম শহর একটা উচ্ছৃঙ্খল হলো, মানে রীতিমতো পুলিশ প্রশাসন তাদের হাতেই ছেড়ে দিল শহর। তারপরে আমরাই একমাত্র হচ্ছে আমরাই রাস্তায় নামলাম। ইমিডিয়েটলি এই মানুষের বিভিন্ন ঘৃণার, মানুষের সাম্প্রদায়িক বিভাজন, মানুষের একবারে যে মানে চরম এই মানে সাম্প্রদায়িক কথাগুলোতে নিয়ে আমরা আমাদের যে শিলগড়ি শহরে ঐতিহ্য, আমরা এক ভাষা মানে সবার ভাষাভাষী মানুষ একভাবে যেভাবে থাকি, বিভিন্ন কালচার, যেটা একটা মানে তাদের গ্রুপ, এই বদমাশদের গ্রুপ, এরা হচ্ছে মাথা চড়া দিচ্ছে এই সময়টাতে। আমরা মনে করছি এই এমনি হয় না, তার পিছনে মানে শাসক দলে পরোক্ষভাবে মদত আছে। আমরা দেখেওছি কয়েকটা ঘটনাতে যারা আলটিমেটলি দেখা গেল তারাই হচ্ছে শাসক দলের সাথে তাদের হাতাহাত আছে কিংবা শাসক দলের মদত করছে। আমরা দেখেছি আগে 77-এর আগে এরকম ঘটনা ঘটে গোটা রাজ্য জুড়ে, আমাদের শহরেও কি কোথায় কোন পাড়ায় পাড়ায় মস্তান মানুষের হয়রানি করতো, যেভাবে দাদাগিরি ট্যাক্স দিতে হতো, মানুষের শান্তির কোনো ছিল না, একদম আইন শৃঙ্খলা বলে কোনো জিনিস ছিল না। আজকে আবার আমরা এই সময়কালে একটা আমরা রিপিটেশনটা আমরা ঠিক করেছি। জনগণের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, মহিলাদের নিরাপত্তা এবং হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা মানে সক্রিয়ভাবে থাকতে হবে, এটা নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করব। সাধারণ মানুষের জমিন যেভাবে দখল করার চেষ্টা করে ভূমাফিয়ারা, তার ভূমাফিয়া আপনি জানেন গজলডুবাতে কাদের কাদের নাম উঠেছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের যে স্বামীজিকে কিডন্যাপ করা হলো, আজ পর্যন্ত তার কোনো মানে তার সুরা হয় নাই। গজলডুবাতে অনেক পত্রপত্রিকার নাম উঠলো, তার কোনো সুরা হয় নাই। অনেক জায়গা অজস্র এইরকম দেখা যাচ্ছে। আমাদের শহরের ভিতরেও সাধারণ মানুষের জমিন উচ্ছেদ করে বড় বড় লোকদেরকে তার মানে তাদের হাতে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সে প্রশাসনের যারা আছে, কর্পোরেশন যারা আছে, তারাও এইসব কাজে যুক্ত আছে। মানে সর্বত্র হচ্ছে একটা খুব খারাপ অবস্থাতে যাচ্ছে। আমরা
ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।